काढू महापुर ए रो 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 बाप अरे जगह देखिगिरी महापुर गाड़ी जोड़ी पला से खाली काढ़ी काढ़ी कोन होचु महापुर गाड़ी हां महापुर गाड़ी एडा जगाडा की सेडा हां महापुर तू एडी काढ़ीवा जगाडा महापुर तो देखुछ ना नहीं सेपटे बसचंदी कोडे तू कोन काढू मु काढ़ी विश्वकर्मा प्रभु सेपटे बसचंदी तू खाली महापुर काढू जोड़ी पला खाली काढ़ी काढ़ी होचु खाली और महापुर गाड़ी गोटे समय नहीं हां एबे गाड़ी एबा काढू काण इंदी होचु रे बेकार बायालिया का होचु कथा मारी गिरी महापुर काढू तो काढू कथा कमे मारू तो हिंदू पिला ना पठाण पिला चल मूर्ख पिला पठाण कोन कहउछु हिंदू पिला एबे पठाण हलिया दूजी ना ए फिट्टा हिंदू पिला रे हिंदू धर्म रे मनुष्य पिलार कर्तव्य होला कच्छा मार महापुर काढ के मद बुझी पिउ के गंजेई खाउजी खाऊ के जुआ खेलुजी खेलु टाइम डाउ के पेंट रे मुतुजी मुतु के बांगरा चाय मनुष्य पिलार धर्म होला डेली महापुर काढिया हां मते बे सुविधा मिलजी म बे महापुर काढी काढे मना नहीं महापुर काढीबा को का को हेले मना नहीं प्रभु को के डाकी पाउची को से कथा नहीं जे जदी काढीबू तते केते प्रकार महापुर काढीबार जणा को मते 61 62 प्रकार महापुर काढियार जणा ए भगवान 61 62 प्रकार काढचू काढजी आज्ञा एबे ले एबे ओ काढीबा उनी आज्ञा कोन भाई एबे खाली मो तुंडुडा आज्ञा ओहो एती धर काढ देई सेती धर काढ देई को कोन जागिरी मुद्दा हेगिरी पड़ जाउची आज्ञा सदेगी एबे मो हाथ रे होनी आज्ञा एबे केते प्रकार काढचू आखेता काढुथली केमिति आखेता बेळ थिला बळ थिला बोईतळ होलिया हेइदिला एबे बेळ गला आळू होलिया सुकीगिरी बापर होलिया झडी गलानी हेले एबे केते प्रकार काढचू एबे वर्तमान को दी प्रकार महापुर काढिगिरी देखैबी कोन कोन दी प्रकार गोटे बोपा महापुर गोटे मा महापुर बोपा महापुर कोडा बोपा महापुर हेले जगतर नाथ जगन्नाथ ईशानेश्वर रत्नेश्वर सपनेश्वर नंगेश्वर धारेश्वर बुध खोलो ए माने हेले बोपा महापुर मा महापुर हमरो जो गां गली रे रहउचंदी कुमळई डुमळई खंकर भाई घोड़ा देई कंधणी देई करे सुनी बुडे सुनी पाताल भैरवी मा ठाकुरानी अटकाली चरचारिणी कोइज भाई कुकुड़ा ए माने हेले मा महापुर हेले बापा ओ तू आ भितरे काढी बेली कहूचु जे खाली तो इच्छा पर तू काढ दी बेले होनी आउ अरे तू जणे खाली काढी बेले इच्छा कल हबनी हां मु जणे काढले हो नाइ नाइ आउ अरे समस्त कर इच्छा थिबार अछि आ भितरे जेते हमर लोक बसचंदी समस्त को पचारे हमर देखे तो सामने रे बसचंदी कुनी कुनी पिला माने पिला मन को पचारे महापुर काढीबा की पिला नु पचारी की महापुर काढी हां कले काढू पिला माने हां कले काढी हां नाइ कर देले मो महापुरटा मो भीतर मार देई ना मार दऊ कोन करू आ नाइ कले पचारती पिला नु पचारे जिया ए ताकू पचारे गोली ताकू पचारे गोली काढी महापुर काढिया काढिया हां तू कल तो काढ दाऊ ई काना रे बो पिला हां करती काढे पिल्ला हां गले खाली हबनी हां पिल्ला खाली हां कर दो तू काढ दू कोन अति सहज कथा पड़छि ना कोन आ कोन अरे से पिल्ला हां गले खाली हबनी जेते हमर नाच देखुचनी समस्त के पचारे पड़ियो नहीं समस्त पचालाड मोर टाइम नहीं आज्ञा तो इच्छा पर तू काढू हां मो महापुर मो इच्छा रे मो काढी हो जल्दी काढू माऊ काढू ना बोकाऊ काढू को मो काऊ काढी हां पिल्ला नु पचारे नले आज्ञा अछनी पचारे महापुरटा काढिया काई ए इनका हलु रे बांती कर दू रे देखिरी ने कोन इमिति कोन रे प्रथम रे सीरियस हला वाला पूछू प्रथम रे मो महापुर काढलाडू इनी टिके हेई तापर जिन चलिया कथा चलियो सते की काई अच्छा जानिया पड़ियो तो की मिसेलु रे बुआ कोडा धरछ हे से धलाडा छाडी कि मझिर कलाडा धरा आज्ञा कलाडा हां कला परे सरदा खाली जो गाड़ी रखी था बाबू आशिका फुटी सजाड़ी रखी था बाबू गिलास गोटी जो गाड़ी रखी था बाबू आशिका फुटी सजाड़ी रखी था बाबू गिलास गोटी मत पिए रे डाकुचिया रे आरे आरे मत रम डाकुचिया मत एसी डाकिलानिया रे आरे आरे मत देसी डाकिलानिया बेला बुड़े मने पड़े महुली भाटी
भाटी भाटी जो गाड़ी रखी था बाबू आसिका फुटी सजाड़ी रखी था बाबू गिलास गोटी एडा गिरे एडा काड़ियार केते कहूची बा हां मूर्ख बिना महापुरु काड़े बोली कहले भगवान पदरी डाकू बोली भाबुची मु कौन है जोगाड़ी रखिता आसिका फुटी सजाड़ी रखिता गिलास गोटे एडा महापुरु काड़ियार मोर मेन महापुरु आज्ञा बाप 19 दिन रे 42,000 टका खाइली स करू मोआड़ किछ कहूनु जा हां सुने ए जो बापा मद पिउछु मद विषय ने जो गीत गाउछु आपे चाखना कोन रखिछु निको हाटुकू नहीं तुम गातुकू नहीं और कबिल कांड झुनो झुनो हां ए जो এটা বাইয়েটা তো বড় হইতা না किए रे हां सेटा तो ताको सुनिया इच्छा भेल तो तो कहूची सेटा अरे ও ना ना ए जो मद खाउछु आ विषय ने कोन चाखना रखिछु নহলে ভারি পড়িও নি আজ্ঞা উত্তর হই अरे भाई नहीं रे তো বড় হইতা রে ভাই না নাই हां अच्छा कौन चाखना रखिछु চাখনা कोन দিনর পিয়াজি তুম রাতির বরা তোতে ন খাইলে মোর হউনি ঝাড়া बोलिया আরে গুড়িয়া তোদের ধরা রা 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 রো রো রা 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 রো রো রা 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 দিনর গঞ্জেই তুম রাতির মদ তোতে ন পিলে মোর হউনি নিদ আরে গঞ্জেই তোদের ধোঁয়া রা 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 रो रो रा 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 रो रो रा 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 गीत गाउछु गीतर शेषर कोन ये एडा कोन रे एटा गीतर मैजिक आलाप आज्ञा बोले आज्ञा अछदी बजे नी तू आका पार्टी रे सब जा कोन किए रे चाय मूर्ख बिना ओ कोन हिंदी करछु हां तांके केते उच्च स्तरीय लोक तू जानिछु केते उच्च स्तरीय नको कोन बोल तू भाबुछु हां कोन अरे ए अनुष्ठान तांका होचंदी मुख्य परिचालक माने मैनेजर कोन आज्ञा मैनेजर मैं मु कोन कहली तांके दिए ताको कोन पछाड़ पानी पकलु कोन हास्य करछु ताको कमेंट पास कलाले नहीं करछु आज्ञा तार सब दिन पेंट हिंदी ओदा हेकी रहथु आज्ञा की कटक स्टूडियो को जाइथिलु आज्ञा सिद्धांत भक्त की ओहो ए जो हमर भारत नीला शूटिंग करिया पे हां हां स्टूडियो अधा चलजी रिकॉर्डिंग अधा चलजी कैमरा वाला आज्ञा कहला मुत लागिला नहीं हां हां मुत लागिला नहीं कैमरा वाला न चालू रु मुति पकैला कर दिली मो सानो पिला थिला सेटे गडी पइला स्टूडियो भीतर मुति दउची ओ आज्ञा चल पेंट मुति रे अरे ओ एबे तू बाप जो मद खाउछु मद विषय नै गीत गाइलु ता चाखना गाइलु का कोले मन पाइबन भल लागलानी छी हां महामरु जगन्नाथ महाप्रभुंकर शेषल मु जने बड़ भक्त आज्ञा भक्त हां आज्ञा तू जगन्नाथଙ୍କର भक्त अच्छा का परि भक्त दास्याबारू जिनी थिले जगन्नाथंकर गोटे बड़ भक्त हां हां भक्त सालबेग जिनी थिले जगन्नाथंकर गोटे बड़ भक्त अच्छा अच्छा शिवच्छ ब्राह्मण जिनी थिले जगन्नाथंकर गोटे बड़ भक्त हां हां भक्त बलदेव रथ जिनी थिले जगन्नाथंकर गोटे बड़ भक्त हाँ। सेही परि जगन्नाथ महाप्रभुंकर मु गोटे श्रेष्ठ बड़ भक्त आज्ञा अच्छा बाबा ओ जदि तू दासिया बाउरी परि भक्त भक्त सालबेग परि भक्त हाँ। ताले जगन्नाथଙ୍କ पाखरे दासिया बाउरी एमिति भक्ति देखैथिले देखैथिले। जगन्नाथ आसी दासिया बाउरी हातରୁ ନିଜେ ନଡିଆ ରା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ नहीं जाइथिले तू जदि दासिया बाउरी परि भक्त ବୋଲି कहूଛୁ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋ ହାତରୁ କେବେ କଣ ନେଇଛନ୍ତି नहीं जंदी आज्ञा कौन? कदली ଯାଇ से नडिया भक्त को मु कदली भक्त ହେଲେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ତୁ ଏଠି କଣ କରିବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ जगन्नाथंकर चरणार बिंधरे ବିନ୍ଧନା ହୋଲ ବା हाँ? ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ चरणार से बिंधर ବିନ୍ଦରେ ଲୟ ଲଗେଇ ପଦରି ଡାକି मुंड मारिगिरी महापुटाऊ काढी ଡାକିବୁ भक्ति भाव ଆଚ୍ଛା କାଇ କେମିତି नहले भक्त बोली तमे की ମତେ ପ୍ରମାଣ କେମିତି बेसी काढीनी दीपद काढी ବାସ୍ ଟିକେ ତ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବାଟା ଦରକାର ଖାଲି ठीक अछि ଅଳ୍ପ ଟିକେ जगन्नाथ धाम को मु जीवी रे जीवी जगन्नाथ धाम को मु जीवी रे जीवी 12 मासे 13 जातरा देखिबी मो 12 मासे 13 जातरा देखिबी हाकुम 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 जगन्नाथ धाम को मु जीवी रे जीवी जगन्नाथ धाम को मु जीवी रे जीवी
ବାର ମାସେ ତେର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି ମୁଁ ବାର ମାସେ ତେର ଯାତରା ଦେଖିବି ବେଢ଼ାରେ ବୁଲିବି ଅଭଡ଼ା ଖାଇବି ବେଢ଼ାରେ ବୁଲିବି ଅଭଡ଼ା ଖାଇବି ମଲା ପରେ ଯାଇ ବଇ କୁଣ୍ଠରେ ବସିବି ମୁଁ ମଲା ପରେ ଯାଇ ବଇ କୁଣ୍ଠରେ ବସିବି ବାରଣମ୍ 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 ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ମୁଁ ଯିବିରେ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ମୁଁ ଯିବିରେ ଯିବି ବାର ମାସେ ତେର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି ମୁଁ ବାର ମାସେ ତେର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି ନରେନ୍ଦ୍ର ଜଳରେ ଯାଇ ମୁଁ ଗାଧେଇବି ବୁଡ଼ ଦେଇ ମାଗିବି କରୁଣା ଟିକେ ଝିଅ ହେ କଳା ଗୋସାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ଜଳରେ ଯାଇ ମୁଁ ଗାଧେଇବି ବୁଡ଼ ଦେଇ ମାଗିବି କରୁଣା କେ ଝିଅ ହେ କଳା ଗୋସାଇ ଶ୍ରାବଣ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପଡ଼ି ରହିବି ଶ୍ରାବଣ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପଡ଼ି ରହିବି ଯାହା ମନାସିବି ତାହା ପାଇବି ମୁଁ ଯାହା ମନାସିବି ତାହା ପାଇବି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ମୁଁ ଯିବିରେ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ମୁଁ ଯିବିରେ ଯିବି ବାର ମାସେ ତେର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି ମୁଁ ବାର ମାସେ ତେର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି ମୁଁ ବାର ମାସେ ତେର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି ମୁଁ ବାର ମାସେ ତେର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି ମନ ପାଇଲା କେନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମନ ପାଇଲା କିଏ ଦେଇଛି ରଘୁବାଡ଼ି କିରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ରେ ଏଇଟା ମନ ପାଇଲା ଶୁଣେ ଦେଖେ ରଘୁବାଡ଼ି କି ଦେଖେ ପଛକାନି କେନ୍ତି ବଇଛି ଦେଖେ ବୁଲିକିରି କିଏ ରଘୁବାଡ଼ି ରଘୁପାଡ଼ି ପଛକାନି ବଇଛନ୍ତି ହଁ ପିଲା ଭୁଲ ବଜଉଛି ନା ଠିକ ବଜଉଛି ବୋଲି ତା ପଛକାନି ବଇଛି ବଇଛି ହଁ ଶୁଣେ ହଉ। ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼ି ହଁ। ତୁ କୁଆଡେ ଆସିଲୁ ତୋର ନାମ କଣ ତୋର ଗ୍ରାମ କଣ ତୋ କୁଳରେ କଣ କହିଲୁ ଦେଖା ମା ମୋର ମୋ କୋଳ ପଚାରୁଛି ହଁ। ମୋ କୋଳରେ ପିଆଜ କୋଳ ଟମାଟୋ କୋଳ ରସୁଣ କୋଳ ପଣିସ କୋଳ କୋଉଠି ଆ କୋଳ ଆ କୋଳ ତୋତେ ପିଆଜ କଳ ରସୁଣ କଳ ଟମାଟୋ କଳ ଏ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁନି କହୁଛି ମୋ କୋଳ ନାହିଁ ତୋ କୋଳ ନାହିଁ ଚାଇ ଆରେ ତତେ ସେ କଳ କଥା ପଚାରୁନି ଆଉ କି କୋଳ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁ କି ପିଲା ମୋ ଜନ୍ମରୁ ଅଣ୍ଡର ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖେ ଦେଖେ ନୁଙ୍ଗି ପିଞ୍ଚି ତା ତଳକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପେଣ୍ଡୁ ପେଣ୍ଡୁ ହଁ ନାକ ତଳେ ବାଳ ଅଣ୍ଡର ପିଲା ତୁ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ନା ମାଇ ପିଲା ମୁଁ ସେଟା ଭଲସେ ଜାଣିଛି ମତେ ବେଇଲୁ ତତେ ବେଲିନି ମୁଁ କହିଲି ତତେ ସେ କଥା କହୁନି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୋର ସଠିକ ଜାତିଟା କଣ କହ ମୋ ସଠିକ ଜାତି ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୋ ସଠିକ ଜାତି ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଇଡିଲି କାଶ ସିଡିଲି କ୍ୟାଷ୍ଟ ଇଡିଲି କାଶ କଣ ରେ ପ୍ରେସର କୁକର ହାୱା ଛାଡିଲା ଭଳିଆ ହଉଛୁ ସିଡିଲି କ୍ୟାଷ୍ଟ ମାନେ ଏଟା କି ଭାଷାରେ କହିଲୁ ଏଟା ଖାଣ୍ଟି ଇଂରେଜି କାଜୁ ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ତୁ ଇଂଲିଶ ରେ କହୁଛୁ ମତେ ଇଂଲିଶ ଆରେ ଏ ହଉଛି ଆମର ଓଡିଆ ଭଦ୍ର ସମାଜ କିଏ ପଢି ଦଉ ସମାଜ ପେପର କଥା କହୁନି ଆଉ କଣ ଓଡିଆ ଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହା କହିବୁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆରେ କହିବୁ ଯାହା କହିବି ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆରେ ଓଡିଆ ଓଡିଆ ଓଡିଆରେ କହିବି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଓଡିଆରେ ହେଲା ଏକ ନମ୍ବର ପିଓରୁ କଞ୍ଚା ହାଡିବିଲା ହାଡିବିଲା ଏଇ ହାଡିବିଲା ହାଡିବିଲା ମୂର୍ଖ ପିଲା ଜାତିରେ ହାଡି ବିଲା ବୋଲି କହୁଛୁ ଛେଳି ପଦ ଚୁପ୍ ହାଡିବିଲା
ପେଟେ ମଦ ପିଇଛୁ ନଗେଇବେ ମାରିଏନି ନଗେଇ ନାଇଁ ରେ ଜାତିରେ ହାଡି ପିଲା ବୋଲି କହୁଛୁ ପେଟେ ମଦ ପିଇଛୁ ହାଡି ପିଲା ବୋଲି କହୁଛୁ ପେଟେ ମଦ ପିଇଛୁ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ସମାଜ ଭିତରେ ଏ ହଉଛି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଶାସନ ପେଟେ ମଦ ପିଇକି ଢଳପଳ ହଉଛୁ ତୋର ଗୋଡ ହାତ ବାଜିଲେ ଛୁଆ হবে କିଏ ମାରି ପକେଇବେ ଆକୁ ଛୁଇଁ ଦଉଛୁ ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଛୁଇଁ ଦଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଇତା ସବୁ ମାରା ହବ ତମେ ବୁଝ ନା ଆଜ୍ଞା କୁଆଡୁ ଆଇଲ ଆଜ୍ଞା ତମେ କୁଆଡୁ ଆଇଲ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦିଗ ପହଣ୍ଡି ପଟରୁ ଆଇଲି ଦାଣ୍ଡାଡୁ ଇଆଡୁ ବୁଲି ତମେ ଜାଣିପାରୁ ନା ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାଇଲିନି ମଦ ମାଉଁସ ମୋବାଇଲ କ୍ଷୀର ନିର ଚମ ଏଥିରେ ଛୁଆ କହିଲେ ଚଳିବନି ଆଜ୍ଞା ମଦ ମାଉଁସ ମୋବାଇଲ କ୍ଷୀର ନିର ଚମ ଏଇ ଛଅଟାକ ଜିନିଷ ଛୁଆ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମଦ କେମିତି ଛୁଆ ନାହିଁ ମଦ କେମିତି ଛୁଆ ନାହିଁ ମଦ ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା କଣ କହ ମଦ କେମିତି ଛୁଆ ନାହିଁ କେମିତି ଛୁଆ ନାହିଁ ମତେ କହ ଏବେର ପିଲାମାନେ ଟୋକାଟା କାଳିଆ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଆଗର ପୂର୍ବ କାଳିଆ ଲୋକମାନେ ବୁଢା ବୁଢା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ କଣ ଜାଣିବେ କହ ଆଗେ ତା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଶୁଣ୍ଡି ଲୋକମାନେ ମଦ ବିକିବାର କେବଳ ଶୁଣ୍ଡି ମଦ ବିକୁଛୁ ବୋଲେ ଶୁଣ୍ଡି ହଟି ତାଙ୍କ ଜାତି ବିନା ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକ ମଦ ବିକିବାର ନାହିଁ ନାହିଁ ଏବେ ଖାଲି ଶୁଣ୍ଡି ଲୋକ ମଦ ବିକୁଛନ୍ତି କି ଏବେ ଆଉ କାଇଁ ନାହିଁ ଶୁଣ୍ଡି ବିକୁଛନ୍ତି ଓଡିଆ ବିକୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିକୁଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଚଣ୍ଡାଳ ହାଡି ସମସ୍ତେ ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଭଲ ଲୋକ ହେଲେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ମଦଟା ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ପିଇଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ଝୁନୁ କହୁନୁ ଚାର ହେଲେ ବହୁ କୁଆ କଥା କହୁଛ ମଦଟା ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ପିଇଥାନ୍ତେ କି ଆଜ୍ଞା ମଦ ଛୁଆ ନାହିଁ ମାଉଁସ ମାଉଁସ ଜାତିରେ ଆମେ ହାଡି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଜାତିରେ ଆମେ ହାଡି ଲୋକ ସେଠି କେଷ୍ଟ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ରାତି ପାଇଲେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢି ଆମେ ବୋଦବାଦଗିରି କାଟି ପକଉଛୁ କାଟୁଛ ମାଉଁସ ଆମେ ଛେଳି ବୋଦବାଦଗିରି କାଟୁଛୁ ଛେଳି ଗାଣ୍ଡରେ ପାଣି ଭରି କରୁଛୁ କଣ ଭାଇ ଆମର ଉଠିବ ବୋଲି କଣଟା ମାଉଁସର ଓଜନ ଆମେ ଯୋଉ ପାଣି ଯା ମାରୁଥୁ ତମେ ଘରକୁ ଆଇଲେ ସେ ପାଣି ଯାଉ କାଢୁଛ ଆଉ କି ପାଣି କାଢୁଛୁ କାଇଁ କିଛି ଆମେ ନାହିଁ ଯେମିତି ପାଣି ଯା ମାରୁଥୁ ତମେ ସେମିତି ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କରି ଖାଇ ପକଉଛ ମାଉଁସରେ କେମିତି ଛୁଆ ମଦ ମାଉଁସ ମୋବାଇଲ କି ଛୁଆ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଜଣେ କିଏ ମର ଯାଇଥିବ ମଶାଣି ନେଇଥିବ ମଢ ପଡିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପଡା ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଘରକୁ ଆଇଲାରୁ ବାଟରେ ଗାଧେଇକିରି ଆଇବା ନା ଆଉଛନ୍ତି ମୁଣାରେ ମୋବାଇଲ ଧରୁଥିଲେ ମୋବାଇଲ ପାଣିରେ ବୁଡେଇକିରି କାଢୁଛୁ ମୂର୍ଖ ପିଲା ମୋବାଇଲ କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ମାରିବରେ ଆଉ ବୁଡେଇ ଦଉ ବୋଲେ ତାର ଡିସପ୍ଲେଟା ଫାଟିଯିବ ପବିର ଭଳିଆ ହଉଛି ସତ କଥା ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଛୁଆ ନାହିଁ ଆଉ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ନାହିଁ ଆପଣ ଓଡିଆ ପିଲା ହେଇକିରି ରାତି ପାଇଲେ ଯୋଉ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଉଛ ଆମେ ହାଡି ପିଲା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ରାତି ପାଇଲେ ସେଇ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଉଛୁ ହଇରେ ବାଜା ବାଲାର ବାଜା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମ ଘରକୁ ଆଇଥିଲା ପେରାରେ ବାଜା ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଦଉଡିଆ ଖଟ ଉପରେ ବଇକିରି ଆମର ଚାପୁଥିଲା ଚାହା ପିଉଥିଲା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଲା ଚାହା ତିଆରି କରିକି ସେ ପିଇଲା କ୍ଷୀରରେ କିଛି କ୍ଷୀର ନିର ନିର ବୋଲନ୍ତେ ପାଣି ନିର ବୋଲେ ପାଣି ଆପଣ ଓଡିଆ ପିଲା ହେଇକି ରାତି ପାଇଲେ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ନଦୀ ନାଳରେ ଗାଧଉଛ ଆମେ ହାଡି ପିଲା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ରାତି ପାଇଲେ ସେ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ନଦୀ ନାଳରେ ଗାଧଉଛୁ ପାଣିରେ କି ଛୁଆ ଏରେ ପାଣିରେ ଛୁଆ ନାହିଁ ବୋଲି କଣ କହୁଛୁ ତୁ ପାଣିରେ ଛୁଆ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଭଗବତୀ ତ କହୁଛି ପାଣିରେ ଛୁଆ ଅଛି ଆରେ ପାଣିରେ ଛୁଆ ଅଛି କି କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛୁ କଣ ଆଙ୍କେ ସବୁଦିନ ଖାଲି ପାଣିରେ ଛୁଆ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ତମେ ହଁ କରିଦଉଛ ଯେ ମତେ ବାଟରେ ଆଇଲାକୁ କହୁଥିଲା କଣ କହିଲା ବଲଛି ତାଙ୍କର ତୋଠ ଅଲଗା ଆମର ତୋଠ ଅଲଗା ନାହିଁ କଣ କହୁଛୁ ହରେ ଉଲୁଗ ମୁହା ପିଲା ଶଳା ତୋଠୁଟା ସିନା ଅଲଗା ପାଣିଟା ଗୋଟେ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲେ ସତ ଏଥର ବୁଝେ ପାଣିଟା ଗୋଟେ ନା ନାଇଁ ରେ ପାଣିରେ କି ଛୁଆ କ୍ଷୀର ନିର ଚମକିନି ଛୁଆ ନାହିଁ ରାତି ପାଇଲେ ତମେ ଯୋଉ ଗାଡି ବାସରେ ଯାଉଛ ଆମେ ସେ ଗାଡି ବାସରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର ଖାପକିନା ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ତମ ଦେହକୁ ଆମ ଦେହ ତମ ଚମକୁ ଆମ ଚମ ଗାଡି ଭିତରେ ଏମିତି କଣ ପେଲେ ପେଲି ହଉନନ୍ତି ଦେହକୁ ଦେହ ବାଜୁନି କି ରେ ତେଣୁ କରି ଛୁଆ ନାହିଁ ଆଉ ଛୁଆ କହିଲେ ଚଳିବନି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଭାରତ ସରକାର ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ ଭାରତ ସରକାର ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ ହରିଜନ ରାମଜନ ଗିରିଜନ ଭୀମଜନ ଟିଙ୍କଜନ ନଣ୍ଡଜନ ବାଞ୍ଛାଜନ ହୁଗୁଳିଜନ କାମ୍ବଜନ ନିଙ୍ଗାଜନ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଚମ୍ପେଇ ନଳୀ ଦକ୍ଷିଣୀ ଅର୍ଜୁନ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶରେ ଯାଞ୍ଚିକିରି ଆମ ଗାଣ୍ଡିକି ନଳ ନଗେଇକିରି ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇଛି ହେଲେ ତମେ ଏବେ କଣ ହେଇଛ ଆମେ ହେଲୁ ହରିଙ୍କର ଜନ ହରିଜନ ଆଉ ଗିରିଜନ କୋ ମାନେ ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ ରୋଡ ସଫା କରୁଛୁ ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛ ତେଣୁ କରି ଆମେ ହେଲୁ ହରିଜନ ଗିରିଜନ କୋ ମାନେ ଏମାନେ ହେଲେ ଗିରିଜନ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପାହାଡ ଅଞ୍ଚଳର ଗିରି ଖଲି ଟୁପୁର ଟାପର ଗିରି ସିଲେଗିରି ମୋହନି ଯାକ ଝୋଟି କାଟିକିରି ଉପରେ ରହୁନନ୍ତି ଓହୋ ଏ ଯୋଉ ଆମର ରାଇକିଆ ଉଦୟଗିରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡି କାଳିଙ୍ଗା ସେପଟର କଥା କହୁଛୁ ଫୁଲବାଣୀ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଥା କହୁଛୁ ଆଚ୍ଛା 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 ତାଙ୍କ ହେଲେ ଗିରିଜନ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଟିଙ୍କା ଜନ କିଏ ଜାଣିଛ ଗିରିଜନ ତାଙ୍କେ ନାଇଁ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଏ ବୋପା କହନା ଆଉ ଟିଙ୍କା ଜନ କିଏ ଜାଣିଛୁ କିଏ ଏଠି ଯୋଉ ବଇନ ଥିଲା ବାଙ୍ଗେରା ବାଙ୍ଗେରାଟା କଣ ପାଇଁ ଟିଙ୍କ ଜନ ତାଙ୍କେ ହେଲେ ଟିଙ୍କ ଜନ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଢୀ ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗାଁ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଏଇଟା ହେଲେ ମହାନଳା ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଛନ୍ତି ହଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣା କଳାକାର ବୋଲେ ସେ ବାଙ୍ଗେରାଟା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଂସ୍ଥା ଫାଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଢୀ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଅଛି ବାଙ୍ଗେରା ପାଢୀ ଆଜ୍ଞା ଜାଣି ପାରୁନନ୍ତି କଣ ଜାଣି ପାରୁନ ରଖୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟରେ ମୁତୁଛି ହଗୁଛି ତ ଗଲା ଘରେ ଯାହା କରୁଛି ତା ଜାଗାରେ ସୀମା କୁକୁର ଦିହଳ ଯଦି ରଖିଥାନ୍ତା ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତା ଏ ଯୋଉ ବାଙ୍ଗେରାଡ ରଖିନି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଏ ଗାଁରେ ତ କେବେ ରହୁନି ସିଏ
ए गान कहले कि विश्वास करेनी आज्ञा 3-4 नगर आधार टिंकलिया खाई दउची बांगराटा खाई दउची हां आके उच्च होउनी एमानकर पखा फुली फुली जाउची ब्राह्मणिया अन्न खाइगिरी हां उच्च होउनी आंती नाच बंद हले सुआई देबा हमर आनी पिटिया उच्च करियो देछ की काम ए माने होउचंदी टिंक जन तमे हला हरिजन ता मुहंडा को आसिले गांडी जाक नको देखियो किन दूची नडिया मुंड हलिया कलिंगा घाटर पाटिमा कोटर गांडे जिनी ता मुहंडा सी से माने हेले टिंक जन आमे किमिंदी हरिजन अच्छा गीत माध्यम रे कह हां जति अमर कोन तो झाड़ूदार जति अमर आमे तो झाड़ूदार जति अमर हाड़ी पिला को जे छुआ कहब थाना रे कहब एहा करिछि भारत सरकार जति आमर आमे तो झाड़ूदार जति आमर एमिति जो नाटक अभिनय कले ए अभिनयटा मु केबे भारतीय नाटक रे केबे देखिन तो एटा कोन ए जो बांगराटा नथिला कि आज्ञा हां हां नाच आरंभ होई नथियो खुंटी टेका हे नथियो हां टेका टिके हेले एंदी पळे दियो गार भद्रन को मेन नको की बहना दे दियो प्रथम रे कोन कहबो आसोल लागियो कोन इंदी को एटा कोन हां कोन इंदी कोन पैसा कमे माग एटा कोन पैसा रे अभिनय 200 को दे पेंडलार मेलाडू नडिया भांगी प्रथम रे को मंदिर रे साला को मालिकी पूजाली मागु नथु हां आकु दब खाने पेंट रे मुति गिर दियो अपवित्र करि दियो नडिया भागियो 200 ए से फोटोडी गुटे लगे दल सेठी हां हां तापर एटा ता नाटडा नाटडा हेले बापा कोन कहलु जे छुआ कहबो कहिति रहइबो कहिति माने कोन मु बुझी पालिनी नांची बोली ढेपरे पइबो बरमपुर हां एमिति सरकार तमे सुविधा करछन ने आगे आगे हौ सुने ए सब कथा छाड़े तोते एठी की डाकिबार कारण कोन जानछो तो गाइनटा पड़ले मैडम आ क्यों मैं डाकिलु कोन मूर्ख कोन मु तते कोन पई डाकिछि जानछो कोन पई हमर महाभारतर तृतीय पांडव वीरवर अर्जुन महाप्रभु आसीबे मु कोन करबी तू ए जगहटा अति शीघ्र परिष्कार कर चल जा कोन करछु रे कोन इंद्र रोइलु उडे रे सर साइड रे कोन कलु तते ठंडा फंडा नागिला नी रे किछि ठंडा हां की कहलु बरा परिश्रा करैली तते परिश्रा करिया कथा कहूची आ कोन अरे तते परिश्रा माने एक बसिया कथा कहनी परिष्कार कथा कहूची जगहटा तू झाड़ू मार के चली जा छी जा मा मोर कोन ला रे ए तळ काम गंधिया गिणी गिणिया पचका काम किए करियो आउ झाड़ू के मारियो नालो किए काडियो रोसई किए करियो ए काम मु करनी आज्ञा आ के करियो हमर ताके तमर तांके बेले आंके बेले तमे आपण आज्ञा सारे ए किछि जानु न ताके मोर नेडिसी मु तांकर जांडी जैन सिगरे मो माई पाइबो ओहो तो स्त्री आसीबो झाड़ू मारियो तो ठीक हौ ठीक अछि डाकी दे डाकी हां बाध्य करजल डाकी दउची डाके किरा ससरे मोर केलिब कोंदर दाना किरे रसिक कुळमंडना आसो आसो रे
ସଙ୍ଗେ